जय जगन्नाथ सांगने समस्ते भल था खुशी था ये जगन्नाथ पाखे प्रार्थना सांगने सांगने आज हूँ मंगलवार मंगलवार आम अच्छु गोटे उठाणी पाखे देखिपे यहाँ हूँ उत्सव पूरा उठाणी जोटा कि आम हाट हुए मंगलवार आते लोग जानी ना या विषय तो चलते आम हाट बुली आपको देखा सब कौन कौन मिले और देखिपे रास्ता ये सैड्रे आई सैड्रे गाड़ी सब लाइन में रखी दिखाई तो सांग मैंने कौन कर तो बेस मैंने अपेक्षा करें कहीं हाट देखापी आपण मानक मन उच्छन होनी तो से सांग मैंने बेस डेरी करानी तो चलते ए भिडियो स्टार्ट करा भूगुंडा कहला भूगुंडा कहला दुसने बर्तमान आम अच्छु हाथ मझे आप देखिपारे मुझे चारिपट बुले बुले देखे सारे केमती कौन बिक्री हो रेट आम पचारे रेट पचारा ना आम कह नब कि आम तो नबार ना कहीं पचारा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ना कि भुवन टा आसला एपटे कुआड़े गला आसला आम आगे पलि आसले डुंक देखु ना टकरंडी शाग भुवनटा कुआर चलीगला बेगाल ये अच्छु ना मुझे कुछ पाऊना चले पाची गलानी भाई तुम कह आगे 10 5 टका शाग बाहर नहीं 4-5 टका शाग ये बाहर नबू ना नबू ना ना सैला आम सीना मना कले लोक एपटे तो किसी ना माछ मार्केट से अच्छी छोट टी माछ मार्केट जो दीज आन देखा माछ तो आज नबार ना पचारू से के भुवन से पचारू के 10 टका नबू जदि धर नहन ना भेंडी केते से लेंबू 10 टका बढ़िया तो जी बेकार हो गला पैसा आने आ कौन करी ए रुपया भूल गला हौ जहाँ तो कर कर तुम तो पागटा वर्षा पागरे पैसा इनकम कल शुक्ला कल आम मल्लु सांग मैंने एपटे बुलाबुली सरीगला बर्तमान जीवा आम सेठी जहाँ अच्छी देखे हेनी आप बुझीपारे कहीं कहीं गोटे इलिगल जिन देखा खराब से मुझे देखेबी कि जहाँ सब अच्छी पाख आगे जमीक कह गले चप्पल देखिपारे चप्पल दुकान अच्छी आपटे तेजरात दुकान अच्छी आउ जदि आम आगू जा ड्रेस ड्रेस दुकान अच्छी देखिले तो यही सब दुकान अच्छी आउ जड़े आमर भाई बाइक रे मशारी आन छता आन देखिपारे ये सब बिक्री हो आउ टे आम तलक जी कड़े गले भुवन भुवन ना से अच्छे ना
ଅଧ କେଜି 20 ଟଙ୍କା ନମୁନେ ଆମେ ଅଧ କେଜି 20 ଟଙ୍କା ନମୁନେ ଅଧ କେଜି 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ କେତେଟା ଏଇଟା ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଏତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାମାନେ କହୁଛୁ ବଡ଼ ବେଗ ଧରିଥାନ୍ତି ନା ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଏଇଠି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବୁ ହଁ ସେଇ ଏକା କଥା ନା ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି ହେଲା ନହେଲେ ଆସି ଚଢ଼ିଛି ଆମ ଉପରେ ବୁଝିଲେ କି ଚାଲେ ତୁ ଯେମିତି ହଉଛୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସିଏ ସେମିତି ହଉଛି ହେଲା ନା ଭାଇ ଭୁଲ ହେଲା ଚାଲେ 1000 ଥର ଫେରି ସାରିଲି ଦଶ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା କେଜିଟା କେତେ ଜାଣିଛୁ ନା ତୁ 600 ଟଙ୍କା କେଜିଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଲଗେଇବ ନା ଧନିଆ ପତ୍ର ଲଗେଇବ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ହେଲା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ନା ମୁଁ ଜାଣି ଆସିବ ଧରେ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ସରିଲା ଯେତେ ନେଲେ ସବୁ ସରେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ରହିବ ନା ଆଜିକି ନେଲୁ କାଲି ଟିକେ ମଟନ୍ ଟିକେ ଅଛି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଣିଲେ ସବୁ ହେଲା ନା ଆଉ କ'ଣ କିଣିବାର ଅଛି ଆମେ ମୋଟୁ ପଡ଼ିଥିଲୁ ନା ଅରିଜିନାଲ ମୋଟୁ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ଦେଖିପାରିଲ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭାଗ 10 ଟଙ୍କା ତ ତଥାପି ମିନିମମ୍ 8ଟା 5ଟା 6ଟା 7ଟା ଭଳିଆ ରଖାହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ହଉ ନା ଏଇଟା ପରା ଆଉ ତୁ କେତେ କିଣୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଆଠୁ ତଳକୁ ଗଲା ମାନେ ଆମର ଟିକେ ଖତରା ପଡ଼ିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇ ବାଇ।